ओम श्री गुरुभ्यो नमः। प्रातःसूक्तम्। हरिः ओम। प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुतरुद्रं हुवेम प्रातर्जिदं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आद्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याह भगप्रणेतर्भगसत्यराधो भगे मां धियमुदवाददन्नः भगप्रणो जनय गोभिरश्वैर्भगप्रनृभिर्नृवन्तस्यामा उदेदानीं भगवन्तस्यामोत प्रपीत्व उत मध्ये अह्नाम् उतोदितामगवन् सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम भग एव भगवाम् अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तस्याम तन्त्वा भग सर्व इज्जो हवीति सनो भगपुर एता भवेह समध्वरायोषसो नमन्त दधिक्रावेव शुजये पदाया अर्वाचीनं वसुविदं भगं नो रथमिवाश्वा वाजिन आवहन्तु अश्वावतीर्गोमतीर्न उषासो वीरवती सदमुच्छन्तु भद्राः घृतन्दुहान विश्वतः प्रपीता यूयं पाद स्वस्तिभिः सदा नः। ॐ